Rukun Islam ya saudara. Tuh. Rukun Islam ayat 2. Ayat 5 dua. Itunya Masya Allah. Para jamaah rahimakumullah, urang silaturahmi tahunan. Silih anjang, silih sorang, rimpak kulon, rimpak tengah, rimpak wetan, dina raragam muludan jeung rajaban. Berarti ieu mulud jeung rajab teh perkara lain perkara biasa, perkara luar biasa. Sabab lamun lain lewat mulud jeung rajab, pasti jelema sibuk kabeh. Jeung deui urang mah sibukna lain ibadah, dunia we. Dimulai beunta datang ka beureum, dimulai isuk datang ka sore, datang ka peuting, datang ka isuk deui, eueuh we pikiran akhirat dunia. Ari geus pan pamajikan urang ge kitu deui. Has my Alexia. Ulama nu masyhur nu ngajaran budak paleutik anu sabar, anu manehna qanaah itu lebih hebat daripada orang-orang yang viral di kalangan media sosial. Betul? Mana apa-apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, pada kesempatan pagi yang cerah ini, pada subuh yang berkah ini, yang penuh barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan dan dalam perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipanjangkan umur, disehatkan baik jasmani dan rohani untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa mengkaji suatu kitab Riyadhus Shalihin, masih kelanjutan yang kemarin. Ini jilid ke-39 halaman 371 tentang hak-hak tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Jadi yang pertama yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa 36 ini adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, dan sembahlah Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah, ya. Bahwa Allah adalah Tuhan kita, Sang Pencipta alam semesta beserta isi-isinya. Ya.
Kemudian setelah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru kita aktivitas ke yang lainnya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Tanpa orang tua kita tidak akan bisa hidup dalam dunia ini ya. Jadi ketika kita dalam mengarungi kehidupan ini supaya berkah fi dini wa dunya wal akhirah, supaya kita senang bahagia di dunia dan akhirat, yang pertama sembah Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi bagaimana kita caranya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang papa. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, baik adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi, adanya laut, adanya gunung, adanya kita, pasti itu ada yang menciptakannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita pergi ke kebun. Di kebun itu ada kotoran sapi. Berarti beberapa jam yang lalu atau beberapa hari yang lalu ada sapi yang mengotorinya gitu ya. Ya seperti itu. Jadi apapun yang kita alami atau yang kita lihat dalam dunia ini tidak mungkin adanya sendiri-sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, lihatlah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau ketika mencari Tuhannya, siapa yang menciptakan saya kan? Beliau berpikir waktu itu cerdas sekali. Pertama yang beliau lihat itu matahari. Oh, ini mungkin Tuhan ya. Besar sekali, bagus sekali, indah sekali. Tiba-tiba malamnya hilang. Si matahari ini hilang. Oh, ini berarti bukan Tuhan. Tuhan itu gak mungkin hilang, katanya gitu. Kemudian di malam hari beliau melihat bulan ataupun bintang. Wah, ini mungkin bulan nih Tuhan. Tiba-tiba bulan itu nggak ada di siang hari. Wah, ini nggak mungkin Tuhan, katanya. Terus mencari. Akhirnya beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui siapa Tuhan, ya. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Ketika kita melihat dan mengenal ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa diri kita semua, berarti yang harus kita tekankan adalah berikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian kita menyembah Allah, sholat 5 waktu ya. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perjalanan yang sangat spektakuler di luar akal manusia, yaitu melaksanakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nah itu. Jadi Allah memberangkatkan hambanya Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian pergi ke Sidratil Muntaha, melewati tata surya semuanya, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ke-4, 5, 6, 7 dan seterusnya ke Sidratil Muntaha. Untuk apa? Untuk pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW, memberikan kegembiraan kepada Rasulullah SAW. Ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW itu mendapatkan sholat 50 waktu. Ketika beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Makanya sekarang itu doa dicantumkan ketika kita sholat ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kata Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Bayangkan teman-teman, ketika mendapatkan sholat itu sholatnya 50 waktu. Nah, berjumpalah dengan Nabiullah Musa alaihissalam. 50 waktu enggak akan kuat umatmu wahai Rasulullah. Minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu.
tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Alhamdulillah. Jadi ini adalah ketika kita dalam hidup ini harus mengetahui siapa yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Baru kita praktekkan kewajiban-kewajiban kita. Melaksanakan sholat 5 waktu, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Kemudian kita melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya sholat qobliyah, sholat badiyah, sholat awabin, sholat taubat, sholat wudu, sholat sunnah wudu, sholat sunnah hajat, kemudian sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah yang lainnya, teman-teman ya. Jadi ketika kita dalam hidup ini sudah kuat kewajiban kita melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, seperti berpuasa di bulan suci Ramadan, itu kewajiban-kewajiban itu jangan sampai kita tinggalkan, teman-teman, karena itu adalah suatu kebaikan untuk kita, suatu hasanah kemuliaan untuk kita di dunia, dan kebahagiaan kita di akhirat nanti ya. Jadi ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk kita ya, bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, suatu ungkapan rasa syukur kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling sempurna yaitu manusia. Ketika kita menyembah Allah, baru kita pelajari ilmu-ilmu itu supaya ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tua kita, birrul walidain. Nah, kita berbuat baik kepada ibu bapak ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali supaya kita hidup di dunia ini keberkahannya menjulang tinggi ke akhirat. Sebab nggak mungkin kita hidup teman-teman di dunia ini kalau tidak ada orang tua kita. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan orang tua kita, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Seperti apa kita berbuat baik kepada orang tua? Minimal jangan merepotkannya ya. Kita berjuang, kemudian berbakti kepada orang tua, meringankan beban orang tua, membantu perekonomian, membantu akhlak kita, membahagiakan, memuliakannya, apa yang dibutuhkannya kita berbuat baik, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Minimal kita selalu mendoakan orang tua ya, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kita berbuat baik ya, berbuat kebajikan kepada orang tua, berdoa ya, kemudian membantu meringankan penderitaan orang tua, kemudian kita berbakti dan memuliakannya. Begitu teman-teman. Kemudian setelah kita berbakti kepada orang tua, wabizil qurba, karib kerabat ya, saudara-saudara, kakak, kemudian adik-adik dan sebagainya ya teman-teman, semua karib kerabat. Kemudian kenapa karib kerabat? Karena memang istri dan anak itu adalah suatu kewajiban kita, suatu tanggungan kita sebagai laki-laki ya. Kemudian setelah karib kerabat, baru kita dianjurkan berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kita harus memperhatikan anak yatim. Buat apalah kita menjadi orang kaya, buat apa kita menjadi orang yang sukses misalnya, kelihatan di dunia ini materinya banyak, tetapi kita tidak memperhatikan anak yatim. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berbohong terhadap agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, jadi kalau orang yang tidak memperhatikan anak yatim itu adalah berdusta ya, atau berbohong terhadap agamanya. Makanya dianjurkan kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim, membantu dan menolongnya. Seperti Rasulullah SAW sangat dekat sekali dengan anak-anak yatim, beliau sangat cinta dengan anak-anak yatim. Kita pun harus demikian ya, cinta kepada anak-anak yatim. Kemudian wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil.
yaitu orang-orang miskin. Kita tidak boleh menghardik orang-orang miskin ya teman-teman. Kita membantu bersedekah apa yang kita miliki ya, sebagian itu ada harta orang-orang miskin. Kemudian tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Jadi kita berbuat baik kepada hak-hak tetangga kita itu harus juga terpenuhi. Kalau kita memuliakan tetangga kita, baik kepada tetangga, jangan ada dusta atau jangan ada suatu permasalahan bertengkar, apalagi bertengkarnya lebih dari 3 hari. Ini tidak baik ya teman-teman. Kita harus berbuat baik juga kepada tetangga. Ini ada hadis 1305. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta janantu annahu sayuwarrisuhu. Ibnu Umar dan Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Jibril selalu memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Muttafaq alaih. Subhanallah, saking kita harus memuliakan tetangga, ini malaikat Jibril sampai-sampai kalau misalnya ada harta itu tetangga mendapatkan ahli waris. Ya, ini saking besar efeknya terhadap kehidupan kita ya. Karena kenapa? Manusia ini kan tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bersosialisasi, harus berbuat baik. Kan sebelum hablum minallah itu hablum minanas dulu. Kita hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia, saling membantu, saling menolong, jangan saling menzolimi sesama muslim. Itu nggak boleh teman-teman, saling menzolimi, apalagi dendam kesumat itu nggak boleh, nggak bagus ya. Itu tidak akan keberkahan kita itu tidak akan menyertai kita di dunia dan di akhirat. Lebih baik kita lapangkan, bersihkan hati kita. Yang berbuat zalim, yang berbuat jahat itu tidak boleh digubris ya teman-teman. Kita harus terus saja berjuang, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan tetangga-tetangga. Enggak boleh kita berbuat zalim atau menyakiti tetangga. Kemudian besarnya hak tetangga yang harus dipenuhi. Penegasan hak tetangga dengan pesan dari Jibril mengindikasikan pentingnya menghormati dan memperlakukan tetangga dengan baik. Oke teman-teman, jadi insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan kajian ini kita mendapatkan suatu anugerah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi harus menjaga hak-hak tetangga, sebagaimana kita hidup di dunia ini tidak mungkin sendiri kalau tidak ada tetangga. Kalau kita ada kesusahan atau ada yang meninggal, pasti tetangga atau para guru yang mendoakan kita, yang membantu kita, atau yang meringankan beban-beban kita. Insya Allah dengan tetangga ini kita bersatu, padu, aman, nyaman, tertib, sehingga keridhaan Allah itu akan datang kepada kita di dunia dan di akhirat. Demikian teman-teman kajian singkat yang saya utarakan ini. Mudah-mudahan kajian ini mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma abtal lana ababal khair wa ababal barakah wa ababal nikmah wa ababal salamah wa ababal rizki wa ababal taufiq wa ababal inayah wa ababal hidayah wa ababal quwwah wa ababal maghfirah wa ababal taubati minal ma'syati wa ababal jannah. Allahumma adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jadi saya tekankan lagi teman-teman, kita untuk senantiasa birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak kita yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang mendidik kita, sehingga kita menjadi sebesar ini ya, dengan bimbingan orang tua kita, dengan memuliakan orang tua kita. Itu adalah suatu yang sangat harus, yang sangat wajib ya, usul kita sebagai anak, supaya hidup kita ini berkah fi dini wa dunya wal akhirah. Jangan menjadi anak yang durhaka, anak yang zalim, atau anak yang tidak tahu belas kasihan. Karena kalau seperti itu kita tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita muliakan orang tua kita, kita sayangi saudara-saudara kita, kita ringankan beban dan penderitaan kedua orang tua kita. Kita harus membahagiakannya, harus memuliakannya. Karena ada sahabat Nabi yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah itu sangat memuliakan ibunya, terutama Uwais Al-Qarni. Namanya Uwais Al-Qarni.
beliau sangat memuliakan orang tuanya sehingga terkenal ya di langit ahlul jannah atau ahli surga. Ini kita harus contoh yang tadinya jauh kepada orang tua, mari kita dekatkan dengan orang tua. Mumpung masih keadaan kita lapang, keadaan kita senang, dalam keadaan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih hidup, mumpung kesempatan dan waktu kita ada ya. Mari kita muliakan orang tua kita, kita berjuang untuk keluarga kita supaya kita barokah ya, supaya hidup kita barokah, supaya hidup kita senang. Jadi bahkan orang-orang sukses itu, orang-orang sukses ataupun orang-orang yang benghar atau orang kaya, kemudian orang-orang yang para alimin ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dekat dengan orang tuanya, pasti dekat, pasti memuliakan orang tuanya. Nggak ada orang sukses itu nggak ada memuliakan, semuanya orang memuliakan orang tua. Nah demikian teman-teman, semoga orang tua kita ini bahagia, sehat walafiat, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, kemudian rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Demikian usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna alaihim matara fasa matarul muzarin. Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina astafa. Allahu khairun amma yushrikun. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وأنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين هاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في جلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا زانان وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تنزل عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون
وإن ربك ليعلم ما لا تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أحسن الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكلنا أتاه داخرين وترى الجبال تنسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد ربي بهذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونزيد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا إليك وجاعلوا من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين
وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضي من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاشه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستشرعه قال له موسى إنك لقوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناشئين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسرى بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
وأن ألق عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرعب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وهو أفصح مني لسانا فارسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على التين فاجعل لي شرعا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبروا هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون Jen bro.